Aquí tenemos lo que es el aspirador para coche o bueno, pues para casa también, para lo que queráis. El tamaño es bastante comedido, o sea que es pequeñito, pero está bien, bastante funciona. Y nada, vamos a proceder a abrir la caja. Ya está abierto y ya lo he usado, ¿de acuerdo? Pero vamos, esto es lo que os vais a encontrar. Las instrucciones, que bueno, tampoco hace falta que las leáis, porque ya sabéis el funcionamiento básico que tienen este tipo de instrucciones, o sea, o este tipo de aparatos. Con lo cual, bueno, pues encender, apagar y demás. Lo aparto por aquí. Aquí tenéis un filtro de recambio, de repuesto. Aquí tenéis down y up, para luego colocarlo, pues que sepáis que esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo. No lo pongáis de otra manera porque no os va a encajar. Tenemos también una bolsita para poder guardar el aspirador. Y vamos a apartar todo esto por aquí. Y también tenemos lo que es el aspirador. Ya veis que no es que sea muy grande, es chiquitín. Aquí tiene, bueno, esto es el precinto que no he podido quitarlo bien del todo, pero vamos, esto yo luego lo quitaré, para que se proteja o para que no se encienda de manera automática o por accidente en el transporte. O sea que tiene aquí una cinta protectora, perdón, para simplemente, pues eso. Aquí tenéis este botoncito que es para quitar lo que es la carcasa, y aquí viene otro filtro. Como veis, lo que os he comentado arriba y abajo, simplemente es tirar de él y ya está. Así que lo colocamos y listo. Encender, apagar, y la toma de carga está en la parte trasera. Aquí está, aquí la veis. Aquí está, va con USB-C, el cual viene incluido, pero no viene el adaptador a corriente, así que bueno, simplemente ya sabéis, conectarlo a un puerto USB de donde podáis, donde queráis, y ya está. Y luego viene también algunos complementos, más la tarjetita de la garantía. Los complementos no son muchos, simplemente es un extensor finito, eso sí, y bastante largo para algunos. Por ejemplo, en mi caso yo tengo una secadora de ropa, y la pelusa se queda encajada en un sitio que es bastante inaccesible y no consigo llegar, porque encima es muy estrechito, no consigo llegar con ningún aspirador que he utilizado, ni el de mi casa, el normal, ni nada. Y con este he conseguido llegar, así que genial, en este caso estupendo, porque como os comento es finito y es, entre comillas, bastante larguito. Así que genial. Y luego también tenéis, pues, esto, que es para los pelillos, y también lo podéis meter aquí. Uy, y listo. Ahora. Y ya está. Así que nada, y esto pues para limpiar. Tampoco tiene mucho más. La fuerza de aspirado, de succión, es considerable, con lo cual pues para una limpieza diaria o de vez en cuando para el ordenador o para el coche o para lo que sea, pues viene muy bien. No pretendáis aspirar el suelo con todo esto, para las migas de la mesa. Bueno, tiene diferentes opciones que podéis utilizarlo pues para, pues eso. Tampoco es una maravilla. Wow. Pero sí, aspira, ¿eh? Aspira considerablemente para el tamaño que tiene. ¿Ruidoso? Pues evidentemente, hace ruido. Es un aspirador. No podéis pretender que no haga nada de ruido. Así que bueno, tampoco voy a explayarme mucho más porque es lo que es lo que hay. Y estamos contentos con el aspirador. Vuelvo a repetir, para cualquier uso diario rápido, que en vez de tener que coger la aspiradora grande, cogéis esto, lo pasáis por la mesa en un momento, ras, y ya está, y arreglado. Así que nada, pues poco más. Bastante recomendado, ¿eh? A mí sí que me sirve. Habrá gente que no. A mí, en mi caso, sí. Así que estoy bastante contento con él. Nada, pues poco más. Como he dicho, muchas gracias por verme, por escucharme, y nada, chao. Alors, voici donc cet aspirateur qui est livré dans cette boîte-là. La longueur fait 30 cm, comme indiqué par le vendeur sur le site d'Amazon. Voilà. Il est livré avec un mode d'emploi en plusieurs langues. Bon, ici on a toute la description. Plusieurs langues, dont une partie en français. Bon, mais c'est tellement simple qu'à la limite, on n'en a pas besoin.
Voilà. Livret avec un fil pour le recharger sur la prise secteur. Alors ici une prise USB-C pour le brancher derrière, voilà. Voilà. Et ici USB-A pour le brancher sur le secteur avec un adaptateur genre cet adaptateur-là. Livret également avec un bec suceur qui s'adapte au bout. Par exemple pour aller dans des endroits difficiles, si vous voulez nettoyer la voiture. Et également une petite brosse qui se met au bout du bec suceur. Alors livré également avec une pochette comme ça, voilà, pour pouvoir éventuellement mettre l'aspirateur à l'intérieur si vous désirez le laisser en permanence dans la voiture, plutôt que de trimballer la boîte. C'est livré également avec un filtre de rechange. Il y a déjà un filtre à l'intérieur, plus un filtre de rechange que l'on nettoie avec une petite brosse qui est livrée avec l'appareil, ou alors je crois qu'on peut le nettoyer à l'eau également. Alors quand on démonte l'appareil, il faut appuyer là, ici, donc ça libère l'ergot proéminent là, hop, et à ce moment-là, ça se soulève. Là c'est le moteur, et là c'est l'endroit où seront stockées les poussières avec le fameux filtre, exactement le même que celui qui se trouve là-bas, celui-là. Voilà, le filtre est là. Et quand vous videz l'aspirateur, bah, il faut le vider là comme ça. Hop. Pour remettre, ça c'est la partie la moins évidente là. Pour remettre le filtre. Est-ce que j'ai bien remis? Oui, c'est bon. Voilà, et là ici, c'est mis en place. Alors, il n'y a qu'une vitesse possible en agissant sur cette molette là. Il est bruyant entre les deux. Il y a plus silencieux, mais il y a plus bruyant encore. Donc c'est un petit aspirateur, encore une fois il est petit, donc on peut le laisser en permanence dans la voiture. J'ai reçu aujourd'hui, hein, donc véritablement je n'ai pas encore vraiment essayé, mais je crois qu'il s'adapte bien à ce qu'on lui demande, c'est-à-dire aspirer les petites poussières, ou dans la cuisine aussi. Le mettre à portée de soi, bon pour le prix, 25 € je crois à peu près, je crois que c'est un bon rapport qualité-prix pour un aspirateur comme celui-là. Ciao a tutti, mini recensione veloce di questo aspirapolvere per auto, marca Servomaster, mai sentita in verità, però diciamo bisogna dare fiducia anche ai nuovi prodotti. E a quanto pare sembra un motore brushless, quindi senza spazzole, il che depone bene. E riceverete quindi aspirapolvere, una prolunga, e questa vi è utile per i punti diciamo più difficili da raggiungere. Poi vi danno anche un piccolo scovolino da inserire diciamo sempre nella prolunga per raggiungere le parti più difficili. E una custodia per riporre l'aspirapolvere quando non lo utilizzate più, e un cavetto di ricarica che vi consentirà di caricarlo con un comune ingresso da 5 volts, quindi potete utilizzare il vostro caricabatterie da smartphone oppure collegarlo all'uscita USB della vostra auto. L'alimentatore non è incluso, quindi sappiate che non lo riceverete. Dulcis in fundo, nuovo secondo filtro EPA.
quindi oltre a quello già montato nell'aspirapolvere riceverete anche un secondo filtro EPA che, a differenza di quelli di carta, questo non lo è un materiale lavabile, quindi vi durerà tantissimo. Nel momento in cui è sporco, un colpo di acqua e torna come nuovo. Infatti c'è anche lo spazzolino per poter grattare lo sporco, insomma, sul filtro. Allora, prima di lasciarci vi faccio una brevissima recensione della potenza anche di aspirazione, perché io da questi aggeggini, diciamo, sono rimasto sempre poco soddisfatto, almeno quelli che ho comprato fino ad ora. Non sono mai riusciti a aspirare un bel nulla, diciamocelo francamente. Mentre questo, ragazzi, mi ha davvero soddisfatto. Vi faccio vedere una brevissima prova. Già dal rumore che noterete del motorino, ovviamente non so se riuscirete a sentirlo, ma i giri sono molto alti, secondo me sono un 7000 giri di sicuro, quindi il che contribuiscono ad avere una buonissima potenza di aspirazione. Come potete vedere voi stessi, la potenza c'è senza dubbio, perché è riuscito ad aspirare dei dadini di ferro, una moneta da 10 centesimi, delle graffette, che possono essere benissimo quegli oggetti tipici che si trovano sui tappetini, sulla moquette della vostra auto. Quindi io l'ho già provato sulla mia e ha aspirato davvero tutto in maniera perfetta. Quindi per il prezzo che vale, non so dirvi di preciso in questo momento quanto va su Amazon, però vi posso garantire, scegliete questo e non ve ne pentirete sicuramente.
vraiment mini aspirateur. Alors je l'ai pesé, hein, il pèse 400 grammes, pas plus, mais par contre il est petit, mais on va voir, il est hyper puissant. Alors il y a un filtre, c'est de l'aluminium, ça passe sous l'eau, donc super facile pour le nettoyage. Et en plus on a un filtre de rechange. Alors pour les accessoires, on peut l'utiliser simplement comme ça, sinon on a un suceur et une petite brosse qui s'adapte dessus. Alors on va l'utiliser, on a aussi un petit sac pour le transport. Dans une voiture, c'est super pratique. Alors il se recharge en USB-C. Hein. La sortie, elle est là, l'entrée est là. Voilà. Alors on va l'essayer avec le suceur. Alors j'ai préparé une petite table bien sale. Avec plein de miettes. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est avec le suceur. On va essayer sans. Bon, c'est mieux avec, hein, quand même. Sinon, ça a tendance à se bloquer sur le tapis. Allez, on va faire la finition. Bon, bah voilà, c'est nickel. Hein. Franchement, il assure. Hein. Il est petit, mais il est bien puissant. Voilà, super mini aspirateur, bien puissant. Allora, ho messo anche la prolunga e lo spazzolino. Ora andiamolo subito a provare. Potente.